लूक लिखित सुसमाचार 13 अध्याय लूक 13 अध्याय फिटेबा समस्ते ध्यान सहित यह वाक्य को आम शुणी आम आत्मिक जीवन रे आम पढ़ा लूक लिखित सुसमाचार 13 अध्याय आम पढ़ा 6 पदरु आउ से एही दृष्टांत कहिले जनकर द्राक्षा क्षेत्र रे गोटिए डिमिरी गछ लगा जाइथिला से आसी सेथिरे फल खोजिले किंतु पाइले नाही। कौन खोजिले? पत्र की फल को लगाई द्राक्षा क्षेत्र रे गोटे डिमिरी गछ लगाई। एबे मार्केट को गले द्राक्षा माने अंगूर बिकुचंती कि डिमिरी बिकुचंती? डिमिरी को बिकबार देखिच? डिमिरी रो किसी मूल्य अच्छी? किसी मूल्य नहीं, मात्र गोटे मूल्यवान बगीचा भितरे लगा जाइछि। एते मूल्यवान द्राक्षा क्षेत्र अंगूर एबे केजी 120 150 130 एमती थिबो, मात्र डिमिरी गछर से डिमिरी तळे पड़िकिना नष्ट होउतबो सिना के खाउ नथिबे सेटा। मते दिने जने कहले डिमिरी खाइले पहरा शिखबो, से डिमिरी फटेले भितर पकना कौन थिबो सेटा। हां खाई दे के पानी रे डेई देली हाथ गोड़ मारुची कोठी पहरा शिखितले सिना हेबो, डिमिरी खाइले हेबो कि बुड़ी जाउतले हे प्रभु कि धंदा माने लोक माने केते प्रकार कथा हम कहि देबे, एमती करले सेंती हेबो, सेंती करले सेंती हेबो, सिटा हेबो नै। 10टा डिमिरी खाइले मिसा पहरा शिखि पारबो नै, पहरा निजे शिखबार अछि। आमर यही कोरापुट लोक माने टिके पहरा कम शिखिचंती काहेकि आम ठारे एते नदी नहीं, जो पाखरे बेसी नदी से पिला माने बढ़िया पहरा शिखबे। एबे के जो पुलिस ट्रेनिंग देवा पई जाईथिबे से माने पहरा एबे शिखबा जाउथिबे। हमर पिला माने जो नदी अछि छोट थिबा बेलु पहरी से माने अछंती। इठी देखुचु गोटे द्राक्षा क्षेत्र रे गोटे मूल्यवान क्षेत्र रे गोटे साधारण गछ डिमिरी गछ को लगा जाईछि। आ डिमिरी गछ ठारू कौन चाहूचंती? फल खोजुचंती, मालिक फल खोजुचंती, मात्र कौन होउछि? 7 पद तेणु से मालिकी कहिले देखो एही 3 वर्ष हैला मु आसी एही डिमिरी गछरे फल खोजु अछि। केते वर्ष हैला? 3 वर्ष। प्रभु को पाखरे आसी बाप्तिस्म नहीं केते वर्ष हैलानी? काकू 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष हैलानी। केते वर्ष अपेक्षा कले? 3 वर्ष अपेक्षा कले। कौन पाई? फल पाई। फल टिके दरकार। भावंतु विवाही गोटे वर्ष बीती जाऊनु से टोकी बस उठ कर देबे। हाँ बाहा ही कि ना गोटे वर्ष भीतर जदि छुआ हेउ नहीं से स्वामी रो मन मिशा विचलित हो जाउत, से सात्री रो मन मिशा विचलित होत, मते नाती दरकार मते नातुणी दरकार तुम माने केते बेले देबो। भावंतु गोटे कुकुडा टिया को आनी कि ना 3-4 मास रखला परे आमे कोन चाहूचु? आमे अंडा देबो बोली कि ना चाहूचु कि नहीं? छेली आनी कि ना केते मास भितरे गोटे छेली कौला बोली भावुचु आमे 6 मास भितरे कौलेबार अछि, नले किमती लागबो। भावंतु गोटे गछ लगाइथिबो, गोटे कदली गछ गोटे आंब गछ फल आगा फळु नथिबो, काहाकू भल लागबो कोंतु? केते वर्ष ख्रिस्टियन हैला परे लोक माने फल फळी पारबे? केते वर्ष ख्रिस्टियन हैला परे सेमान को जीवन रे फळ आए? 3 वर्ष प्रभु तांको सुजोग देले फल टिके फल टिके फल। भावंतु आमे इठी केते जन अछु? जदि हम हिसाब करी गणबा बोल कहले पाखा पाखी आमे 30 रु 35 की 40 लोक थिबो। जदि 40 लोक गोटे मास रे गोटे जन को चर्च को आनले नेक्स्ट मास रे के जन हेबे? जणे लोक आपण जणे आनबे 80 गोटे मास रे केते हेले? जदि से 80 जन आउ जन को आनबे बोल को नेक्स्ट मास रे केते हेबे? 80 80 100 कोड़े की दाबू नेला बेले भूल कोन ए गणला बेले 160
से 160 लोक मनकर आहरी जन जन को आनिले केते हेबो से 320 आहरी जदि 320 लोक को आनिले 620 नहीं मो 640 से 640 जदि आहरी 640 लोक आनिले कूटी बसेबो देखो नेड़े बड़ चर्च बंधा जाउची आमे सिटी बसबु बोल कहले हाथी को बरकुली परी दुसु बसबु आमे कोआले हेबो आमे केबे फल फलबा जणे लोक डिसाइड करिया मासो भितरे जणे लोकन को सुसमाचार कोई चर्च को आनिबार अछि देखंतु मु गोटे छोटी एडवर्टाइज देखुतिली से एडवर्टाइज रे जणे चा ढाली देछि से चा ढाली देछि गोटे पिंपुड़ी गोटा आइला से चा को एंती करिया चाखला चाकू जो मीठा लगला ताकू से सांगे सांगे धाई जाइकिना सब पिंपुड़ी को कहीदेला सब पिंपुड़ी माने बेसी ओडिया हो चाटी हाँ सब चाटी माने कौन हेले धाई किना आसिकिना से मीठा खाइबा को लागले ये मीठा अच्छी कि नहीं थी हाँ से पिंपुड़ी को बुद्धि अच्छी मोर लोक माने भोकरे मरुचंती तांकू दरकार ए मीठा जागो काणबा मैं कथा जाइकिना देवगंधनार कहली सिठी से आज्ञा आजी आका आमर 2 जन बंधु अछंती एठू आवटी दूर को हेबे गाड़ी भड़ा करी जीवी और तांकू कोई यीशु को पाकु आनबी बोले हालेलुया किमिति कथा देखंतु एबे से माने प्रभु को पाकु आछंती एबे बपतिस्मा देइछु 3 वर्ष मिसा ही नहीं वर्षे मिसा ही नहीं से कहउचंती मु आनबा कुछि आजी कोन आमर चर्च रो लोक मान को बुद्धि कोन जन्म पर्व आइला नहीं कि गीत झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ ओ की झुमा की नाचा कि दिन गला पर यीशु ख्रीस्ट से गुड फ्राइडे आसीबो झूलिलो मो पाई क्रूसरे मोर यीशु सुन चलला पछे आर कि दिन जाऊ जाऊ यीशु कौन है पुनरुत्थित हो गए गीत जी उठा है मसीहा जी उठा बोले एतकी आज्ञा और किछि नहीं झूमो नाचो खुशी से आज जी उठा है एतकी रे आज्ञा तांगो क्रिश्चियनिटी सरला जन्म पर्व आइले चुन आरबा गुड फ्राइडे आसले पान पुड़िया खैनी तरी कांदवा ताहार परे आसले चल रे माउस छाड़ी चोपर माउस स्टार्ट कर दे बोले पुनरुत्थान समय रे एटा क्रिश्चियन लाइफ एटा एंती हेले तुम फल फली पारिबो फल फलवा क्रिश्चियन हेबार छी नले परमेश्वर कहउछथि ए 3 वर्ष छाड़ी 4तम वर्ष छाड़बी नहीं से कहउछथि आमको अन्य मानकु मध्य यीशुଙ୍କ विषय कही कि ना से मानकु मध्य आनिबार अछि प्रिय माने गोटे देखंतु गोटे झियो को देखंतु टिके गोटे छोट झियो मो सहित आपण माने फिटेबे राजावली द्वितीय राजावली पुस्तक 5 अध्याय को आसंतु सेठी से झियोर कथाबार्ता टिके देखंतु एठी गोटे झियो अछि 5 अध्याय 1 पदरे देखिबा ओरामियो राजार नामान नामक सेनापति बड़ लोक कि सान लोक सेनापति माने कौन जानछन तो कमांडर हैला मिलिटरी कमांडर तांको पाखरे केते केते लोक थिबे केबे को कमांडर घरे आपण जाइछंती कि एसपी घरे जाइछंती एसपी घरे पाखापाखी एते लोक काम करुथिबे दांडो झाड़ू करबा पाई गोटे बासन माजवा पाई जणे रुसई करबा पाई जणे घर सफा बोले एते लोक निय बाहर कर नहीं ताको धीरे कर नहीं जा नहीं कांद से हां 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 ठीक एमिति अराम्य नाम राजार नामान नामक जने सेनापति अपना प्रभुंक दृष्टि रे महान और केमती संभ्रांत भयंकर लोक थिला ता बचे
କାରଣ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲା। Okay. ମାତ୍ର ସେ କୁଷ୍ଠି ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ ଅଛି? କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି। କୁହ, କାର ଘରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ? ନାଇଁ, କାର ଘରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ? ଆମର ପଡିଶା ଘର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆମେ ଯାର ସହିତ ମିଶି କାମକୁ ଯାଉ ତାର ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ନାହିଁ? ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସମାଧାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସମାଧାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ପାଟି ଫିଟେଇବୁ ଆମେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି ହଉଛ? ତୁମେ ଯାଅ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। କହିହେବ କି ନାହିଁ? ହଁ, କହିହେବ। ଏ ଘରେ ଏତେ ବଡ ସେନାପତି, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଧନୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଘରେ ସମସ୍ୟା, ଦାବୁ ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଦାବୁ ଥିଲେ ରୋଗ ନଥିବ। ରୋଗ ଧରିକିନା ବୁଲୁଛି ସେ। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କି ରୋଗ ବୋଲି କହିବେ? ବଡ ରୋଗ ଅଛି। ବଡ ରୋଗ ବଡ ଧନୀ ଘରେ ଅଛି। ସେ ବଡ ରୋଗର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୋଉଠି ଅଛି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଫଳ ଫଳିବାର ସମୟ ଏ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ଦେଖାଗଲା। ସେ କୁଷ୍ଠି ତା ପଛେ ଅରାମୀୟ ମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବାହାରି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ବାଳିକାର ନାଁ କଣ? କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା, ଛୋଟ ଝିଅଟା। ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଜୀବନ କେମିତି, ଆର ଜୀବନ କେମିତି? ଛୋଟ ଝିଅକୁ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଜବରଦସ୍ତି ବାନ୍ଧିକିନା ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଅରାମୀୟ ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତିଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ସେଠି ବସି କଣ କରୁଛି ସେ? ଘର କାମ କରୁଛି, ବାସନ ମାଜୁଛି, ଲୁଗା ଧୋଉଛି, ସେ মাজନ୍ନିର ହାତ ଗୋଡ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଚିପି ଦଉଛି, ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଆମର ଝିଅ ମାନେ ନଖ ବଢେଇ ବସିଥିବେ। ଯୋଉ ଝିଅ ନଖ ମାନଙ୍କୁ ବାଘ ବାଘୁଣୀ ପରି ବଢେଇଥିବ, ସେ ବାସନ ମାଜିବ କି? ନଖ ବଢେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ସେମିତି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ। ମାତ୍ର ଏଇ ଝିଅ ତା ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଥିଲେ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ସେ ନାମାନ ନାମର ଭାର୍ଯ୍ୟାର କଣ କରୁଥିଲା? ସେବା କରୁଥିଲା। ଚା ଆଣି ଦଉଥିଲା, ଜଳଖିଆ ଆଣି ଦଉଥିଲା, ତାକୁ ନେଲ ପଲିସ ଲଗାଇ ଦଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଥିଲା, ତାକୁ ଶାଢୀ ଆଇରନ କରି ଦଉଥିଲା, ବ୍ଲାଉଜ ଆଇରନ କରି ଦଉଥିଲା। ସବୁ କାମ ଏ ଝିଅ କରୁଛି। ଏ ଝିଅ କରୁଛି, ଆହୁରି ସେ ଦେଖୁଛି। ସବୁବେଳେ ନାମାନ୍ନିର ମୁହଁ କେମିତି? ଦୁଃଖ। କାହିଁକି? ଘରେ କଣ ଅଛି? କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କି ଭାଇ? ବଡ ରୋଗ ଅଛି। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଆଗା ରୋଗ ଘରେ ଅଛି। ଯେତେ ସୁନ ପାଉଡର ଲଗେଇଲେ ମିଶା କୋଉଠି ଖୁସି ଲାଗିବ? ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ କେମିତି ଥିବ? ଗନ୍ଧୁଥିବ। ସବୁବେଳେ ନାମାନ୍ନି କିନି ନାମାନ୍ନି ଘରେ ବସି କାନ୍ଦୁ, ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏ କାନ୍ଦବାଟା ଦେଖୁଛି କିଏ? ଝିଅ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା ଦେଖୁଛି। କେମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଦେଖି ଦେଖି କହୁଛି, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଛାନିଆ ହଉଛ? ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ନେଇକିନା ତୁମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛ? ତୁମର ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଠିକ ହେବେ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେ କହୁ ତ ଏ ନାମାନ୍ନି ନାମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛି। କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ଶୁଣୁଛ କି ମୋ? ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା ଏମିତି ଏମିତି କହୁଛି। ସେ କାହିଁକି କହୁଛି ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। এইটা ଆମକୁ ଜଣା।
जनकर पारिवारिक अशांति, जनकर रोग, आर्थिक समस्या, जेकोसी प्रकार समस्या थिले मध्य समाधान यीशुଙ୍କ पाखरे अछि। आमे मुख फिटेई कहले हैला ए झियो पाखरे गोटे साक्षी अछि, साक्ष्य जीवन अछि। तांकर घरे जाई लुगा काचुची, एका लुगा चचमला परी तार हृदय को चटनी पकाउछि, कहउछि प्रभुଙ୍କ पाखरे तुम समस्यार समाधान अछि। होई पारथांता तू समाधान अछि बेले तू काई चाकरानी परी काम करूछु। प्रभुଙ୍କର इच्छा तुमान को रक्षा करबा पई मते चाकरानी करी पठेइचंदी। हालेलुया। परमेश्वरଙ୍କ इच्छा प्रिय माने कि साक्ष्य तांकर जीवन अछि। ए साक्ष्य दरकार अछि। ए फल फलवा क्रिश्चियन की न फलवा क्रिश्चियन एटा हां फल फलवा क्रिश्चियन जूठी गले आमर पुओ झियो माने जूठी गले जैसा रंग वैसा ढंग नहीं। आमे कॉलेज गलु सेठु गोटे झियो को धरि आइबु, स्कूल गले सेठी गोटे झियो धरि आइबु, काम गले सेठी धरि कि आसबु। आमर साक्षी रहिबार अछि। सेटा मु कहली आमे 40 जण अछु, आमे सीरियस हेबा आ फल फलवा क्रिश्चियन हेबा, आमे साक्षी देबा, आमे अनेक लोक पळे आसबे गोटे परे गोटे एई लोक नामान एते बड़ धनी लोक तांगरे काम करूतवा चाकराणीर कथा सुनुछि। भावन्तु से अरामियो ठारू इस्राएल देश दुई जन देश मध्य पड़ू ना शत्रुता अछि। ये तार विरुद्ध से ता विरुद्ध एते दूर गोटे क्षुद्र बालिकार कथा धरी एते दूर को आसुचंती। आज लोक माने गुणिया पाख को जाउचंती, तांत्रिक पाख को जाउचंती, से माने जाउचंती देशी औषध चेरी मूली विभिन्न स्थान मान को जाउचंती। एई जो झियोटा जो रोग होईछि का पाखु जाओ बोली कहूची से देखो। पुणी से आपण पत्री की कहिला मालिकाणी को कहिला आ समरिया रे जो भविष्यद्वक्ता अछंती तांको संगे जेबे मोर प्रभु थांते, जेबे मोर प्रभु एठी जो मालिक अछंती ते 15 प्रकार लोक पाखु जाइछंती, 18 प्रकार लोक पाखु जाइछंती। जदि मोर मालिक समरिया रे जो भविष्यद्वक्ता अछंती कोडी अछंती भावन्तु ठांत अछन ताको गले कोन हबो तेबे तांकु से तांको कुष्ठ रोगरु सुस्थ करन्ते। निजर पास्टर को ऊपर केमती अछि आगर विश्वास अछि। मोर पास्टर सबु करि परिबे, मोर पास्टर को सहित प्रभु अछंती, मोर पास्टर को पाखु गले लोक माने सुस्थ हेबे, आरोग्य हेबे। ए पास्टर को पाई आंको मन रे गोटे दृढ़ विश्वास अछि। से कहूछि कि कथा देखंदु आज पास्टर मान को लोक पचारबे नै ए पाठ पढ़ी नहीं, ए बुटकीटा अमुक समुक अनेक कथा कहबे, मात्र ए झियर कथा केमती डाकी कि ना अनुछंती। जाओ मुई तो जाई पारु नहीं, तुमे जाओ कि ना मुई 100% कहूछि। केमती तागर साक्ष्य केमती फल फलुचंती, लोक मानकु प्रभुଙ୍କ पाखକୁ आणुचंती। आमर जीवन सेमती रहिबार अछि प्रिय माने। आमे फल फलबा क्रिश्चियन अग्नि देखा देखी होछु कि नहीं आसारी अग्नि से समय रे आमर जीवन एमती नथिला बुझ। अंटारे गुडा डबा बुलाई चिपी कि ना नहीं कि भेला मुंदा परी बुलुथिली मुई। प्रभु मते गुडा करू सुस्थ देले, ए खैनरु सुस्थ देले, ए मदरु सुस्थ देले, विभिन्न प्रकार विषय सुस्थ देले। कहले आइबे कि नहीं नहीं आमे सेटा आमे कोन साक्ष्य अछि हम जीवन रे। आमे एडा होछि फल फलिबार वर्ष। बंधिया क्रिश्चियन भाव रे आमे रहिबार नहीं। बागरा चर्च आउ केबे गोटे ब्रांच चर्च करिवो, बागरा चर्च रो भाई भौणी माने आउ केबे नुआ नुआ आत्मा को आनिबे, केबे आमे फल फलिबा आमे प्रिय माने। एडा से समय विदेश रे रहउछि, लोकंको घरे जाई किना ओइठा बासन माजुछि, मात्र प्रभु को छाड़ी नहीं, प्रभु को विश्वास छाड़ी नहीं। मोर परिस्थिति खराब थिले मध्य सदा प्रभु सुस्थ करि परिबे पठौछन, जाओ सिटी को जाओ। ए छोटो झियर कथा सुनी कि ना से नामान से समरिया को पळे आसुछि। कि कथा टी भाबंतु, इरा होछि साक्षी साक्षर जीवन। आम ठारे सेही प्रकार साक्ष्य रहिबार अछि। ए झियो बाइबल धरि उल्टेला ने कोन ना किछि प्रचार कर नहीं,
ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଇଚ୍ ୱାନ୍ ରିଚ୍ ୱାନ୍ ଟିଚ୍ ୱାନ୍। ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ପାଖକୁ ଯିବାର, ଆଉ ସେ ଜଣେକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମନେକର ଅଟୋରେ ବସି ଯାଉଛୁ, ପାଖରେ ଜଣେ ବସୁଛନ୍ତି, କିଏ ସେଟା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ କି ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ? ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ବସ ରେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଛି, କୁଅରେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଗାଡକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଛି। ମୁଇଁ ତ ପାଠ ପଢି ନାହିଁ, ସୁସମାଚାର କହିବାକୁ ପାଠ ପଢବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଗଣବାକୁ ମିଶା ପାଠ ପଢବା ଦରକାର ନାହିଁ। 550 ଦିଅ ତ ନେଇଯିବ ସେ, ନେବ ନାହିଁ ସେ କେବେ। ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟର ଜୀବନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ। 1 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ପଦ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ଭାଇ ସିମୋନଙ୍କ ଦେଖା ପାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମସିହଙ୍କର ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖା ପାଇଅଛୁ। କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଗଲେ। ରହିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ପ୍ରଥମରେ ଯାହାକୁ ଦେଖା ପାଇଲେ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ, ମିଟିଂରୁ ବାହାରି ଗଲୁ, ଘରରୁ ବାହାରି ଗଲୁ, ଡିସାଇଡ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖା ପାଇବି, କଣ କହିବି? ଆମର କାମ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନିନି ମାନେ ଆସିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁ ଆସୁ, ନା ନା ଟିକେ ଦେ ନା, ଦେ ନା। କଣଟା ସେଟା? ଭାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହି, କି ଭିଟାମିନ ଖାଉଛୁ କି? ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହିଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ପାଷ୍ଟର ଘର, ଏଠି ତୁମେ ଯଦି ଭିଟାମିନ ଖାଇବ, ଆହୁରି ଏ ଭିଟାମିନ ଖାଇଲା ପରେ ପାଷ୍ଟର ଘରେ ଥୁମ୍ପ, ବୋଲେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ବୁଝ ବୋଲି ଆମେ କହିଛି। ଭାଙ୍ଗ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ରହିବାର ଅଛି। ଘରେ ସକାଳେ କାମକୁ ବାହାରିଲୁ, ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବାହାରିଲୁ, ଯୋଉଠିକୁ ବାହାରିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଯାହାର ଦେଖା ପାଇଲେ, ଏ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଲେ। ଭାଇଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ କି ମାରିଲେ? ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ? କୟନ। ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ନିଜର ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ନିଜ ଭାଇକୁ ମର୍ଡର କରିଦଉଛି। ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଆରେ ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି, ମଦ ଛାଡ଼ିଲି, ପାନ ପୁଡିଆ ଛାଡ଼ିଲି, ଗୁଟକା ଛାଡ଼ିଲି, ଆଜି ଭଲ ବାଟରେ ଅଛି। ମୋର ଭାଇ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି? ମୋର ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ହୀନସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏ ଡ୍ରେନରେ ପଡୁଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଡିମିରି ଗଛରେ ଥିବା, ଆମେ ତ ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଡିମିରି ଗଛ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେ ଡିମିରି ଦାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରହିବାଟା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଛାଡି ଦିଅ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆଣିବ, ଏ ମାସରେ ଆଣିବ, ସେ ମାସରେ ଆଣିବ, ସେ ମାସରେ ଆଣିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମିତି ଏଠି ସେ ଦେଖା ପାଇକିନା କହିଲେ, ମୁଁ ମସିହଙ୍କର ଦେଖା ପାଇଛି। 42 ପଦରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ନିଜେ ନିଜେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଇ କହିବେ, ଆମେ ଯାଇ କହିବାର ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁରେ ଆସିଲା ବେଳେ କେତେ ଜଣ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ, କିଏ ତ ଦାଉଦ ପରି, କିଏ ତ ଆଦମ ହବା ପରି ଥିବେ। ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଡ୍ରେସ ପଟା ନ ପିନ୍ଧିକି ଢୁଲଢୁଲୁଥିବେ ସେମାନେ। ଆମର ଭାଇ ଏକା, ଆମର ଭଉଣୀ ଏକା। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯିବୁ, ସେମାନେ ନରକେ ଯିବାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେଇଛି। କହିବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେଇବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିନା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଫଳ ଫଳିବାର ସମୟ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଲାଭ କରିବା ସମୟ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କୁଆଡେ ବୁଲିକିନା ମାଇକ ଧରିକିନା ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେ ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକା କୁଆଡେ ଯାଇ ବେଗ ଧରି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ, କାହାର ଘରେ ଯାଇକିନା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରେ ଯାଇକିନା କହିଲେ। ଆମର ମଧ୍ୟ କେତେଟା ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଭଲ ହେଇକିନା ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ।
प्रभु आम अनुग्रह करतु प्रिय माने एटा हूँ फल फलिबार वर्ष आम जीशु विषय अन्य को कहबार वर्ष लोक माने सेमती आइबे नहीं लोक मान जीशु विषय कहले से माने आसी पारिबे देखागला जे से आपण भाई को जीशु निकट को आनिले यीशु तांको एकदृष्टिरे चाहि कहिले तुमे जोहानक पुत्र सीमोन तुमे केफा अनुवाद कले एहार अर्थ पितर नामरे ख्यात हेबो आणबा काम आंद्रियंकर परिवर्तन करवा काम कार जीशुंकर आणले जीशु कहले देखिए कहदेले कौ कौ तुम्हें कौन सी जुनसुन पुत्र सीमोन एतकी कौ कौ से बड़ लोक ही गला से एबे नंबर 1 प्रेरित ही गला एटा हमर दायित्व एटा बेसी दरकार नहीं बेसी पाठ पढ़वा दरकार नहीं आम रास्ता को जाउथिले बसी थिले लोकंकर मन दुख थिबो को रोग रे थिबो को टेंशन रे थिबो आमे जानिचु ए सब समस्या समाधान प्रभु पाखे तांको पदे आमे जीशु विषय कहवा ताहले सेमाने मध्य उद्धार प्राप्त हेबे सेमाने मध्य रक्षा प्राप्त हेबे कि प्रकार भाव रे लोक माने साक्षी होचन देखंतु से जोहन सुसमाचार को आसीबे आपण 4 अध्याय रे पढ़ंतु मो सहित 39 39 पद मु जहा जहा से कौन शिक्षा दूचे बेसी किसी को नांती मु अतीत रे जो जो भूल गुड़िक पाप गुड़िक करिछि मु की प्रकार भाव रे पुओ पछे जाउतली झियो पछे जाउतली मद पछे जाउतली मु जहा जहा करिछि सही सब से मते कहिले बोली जो स्त्री लोक साक्ष्य देइथिला कौन को देइथिला साक्ष्य देइथिला से लोकन को जाई कि साक्ष्य देइथिला कौन साक्ष्य देला से बाइबल काढ़ी बुझे नहीं से कहला मोर जीवन खराब थिला और मोर खराब जीवन केमिति कदर्य थिला सेटा जणे मते कहले यीशु ख्रीष्ट सेही विषय रे से लोकन को जाई कहउछंती जेतले से कहले अनेक लोकन को सेतबेले कौन होची लिखा जाउची ताहार कथा हेतु कार कथा हेतु से स्त्री लोकर कथा हेतु अन्य कथा नहीं से स्त्री भल स्त्री रा खराब स्त्री कैरेक्टरलेस तांकर 5टा स्वामी थिले बोल लिखा जाउची से स्त्री माने चरित्रहीन स्त्री गोटे स्वामी सहित रहिला भल रे देखबो खाइबो बोला बेले से भला देखला ने मारपीट कला मु आशा रही नहीं तार सहित रहिला एंती करू 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 5 जन सहित निज रही पारला नहीं लास्ट को विवाह की लाभ बोली कि ना न विवाह कि ना जने को सहित रहुथिला बाहा उपरे भरोसा उठी जाइतिला तापरे ता जीवन रे 6 जन व्यक्ति 7 जन व्यक्ति आसले किए से यीशु ख्रीष्ट जीवन रे आइला परे से कहला किछि दरकार नहीं मो जीवन जो खाली स्थान थिला मो जो प्रेम दरकार थिला मते जो प्रकार आशीर्वाद दरकार थिला सब यीशु ख्रीष्ट देई देले बेकार बेकार फालतू विषय बुलुथिली मदरे बुलुथिली जुआरे बुलुथिली झियो पथे पुओ पथे बुलुथिली ए सब जे केते कदर्य से जळे मते कहि देले आज्ञा से आका मसीह से आका ख्रीष्ट आसंतु ताहार साक्ष्य सकाशे कहले हो ठीक अछि ये तो एते कदर्य थिला आगु देखुथिलु आ जो ड्रेस पिंधुथिला जो प्रकार साड़ी पिंधुला ब्लाउज पिंधुला पूरा पूरी खराब लोक मान को आकर्षण कला परी एबे तार पिंधावड़ा चेंज हो जाईची मुंडे एबे ओढ़ना देईची एते बढ़िया ड्रेस पिंधिची आगर कथाबार्ता अलगा थिला एबे बदली जाईची किछि ना किछि तो थिबो आका तार साक्ष्य सुनी तार कथा सुनी से कौन करूछंती आसुछंती प्रिय माने आमे सेही प्रकार साक्ष्य रखिबार अछि बेसी किछि नै मोर जीवन बदलैले मु खराब थिली मु एमती थिली ता साक्ष्य सुनी ता कथा सकासु कोन हेले सेही नगरर समीरणीय मानक मध्यरु अनेक ताहांकर विश्वास ओ कार साक्ष्य गोरे कैरेक्टरलेस स्त्री एमिति स्त्रींकर साक्ष्य लोक मानक प्रभु को पाकु आळुछि से केत दिन ला यीशु सहित मिसी किना गोटे दिन रे फल पड़ुछि गोटे दिन रे अनेक लोकन को यीशु विषय रे कहउछि आमे केबे कहिबो आजिकाली रो लोक माने तो टमाटो किनबा को जिबे
ଟମାଟୋ କିଣୁଛି ବୋଲିକିନା 3-4ଟା ତାର ଜବରଦସ୍ତି ଜୁରି କିନା ଆଣିଲେ ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ କି? ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ବସିଥିବେ, ଓହ କେତେ ବଢିଆ ଫ୍ରେଶ ପରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଧରିକିନା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବାର ଅଛି। ଏବେ ପାଣି ଧରିଗଲା ବେଳେ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଥିବ, ସେଠି ତୁମେ କେତେବେଳେ କହିବ? ସେ ଲୁଗା କାଚି ଗଲା ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଥିବ, ସେଠି କେତେବେଳେ କହିବ ତୁମେ? ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଉଠ ଉଠ ତାକୁ ଠେଲେଇ ଦେଲେ ତୁମେ କେତେବେଳେ କହିବ ସେଠି? ସାକ୍ଷ୍ୟ ବେଶୀ କିଛି ନା, ଏତେ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାର କଥାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ବଦଳିଥିବା ଜୀବନ, ୱାଓ, ସେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓକେ, ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଡିସାଇଡ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବର୍ଷ ଫଳ ଫଳିବାର ବର୍ଷ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବାର ବର୍ଷ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି 2 ଜଣ ଲୋକ 2 ଜଣକୁ ଆଣିଲେ 4 ଜଣ ହେବ, ଏଇଟା ମିଶାଣ। 4 ଜଣ ଲୋକ ଆହୁରି 4 ଜଣକୁ ଆଣିଲେ ଗୁଣନ ହେଇଗଲେ 4 କେତେ ହେଇଯିବ? 16। 16 × 16 କଲେ କେତେ ହେବ? 16 ପଢିକା ଜଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ। ଭାବନ୍ତୁ, ମିଶେଇଲେ ଏକା ପାରୁନୁ, ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କଣ ହେବ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଜୀବନ ଦେଖିଲୁ ପରା, ମୁଁ କେମିତି ମଦ ପିଉଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲି, ଓ ପାଟିରେ କେମିତି ଭାଷା ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ମତେ କହୁଥିଲେ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଷାର ଅଭାବରେ ପାଟି ଖୁଲିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଆକା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂସ୍କୃତ ଆକା ବାହାରୁଥିବ ସେମାନଙ୍କ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାର କଥା ଶୁଣି ଆସିଲେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ତା ପଛେ। ଅତଏବ ସେହି ସମୀରଣୀୟ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆଉ ସେ 2 ଦିନ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଆଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏ କୁ ବାଇବଲ କଲେଜ ପଢବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ଖାଲି ଏତିକି, ଭଉଣୀ ଭାଇ ମୋର ଜୀବନ ଟିକେ ଦେଖ, ମୁଁ କେମିତି ଲୋକ, ମୁଁ କେମିତି ବଦଳିଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଦଳାଇଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେତେ ଲାଗୁଥିଲୁ? 14 ଦିନ। 14 ଥର ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଥିଲୁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଇଲା ପରେ 14 ସଂଖ୍ୟା କମି କମି 0 ହେଇଛି କି 15କୁ ଆସିଛି? 0 ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, 0। ଆମେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ, ଆଗେ ଡାବୁ ଧେରା ଦଉଥିଲା, ଏନୁନି କାଇ ମନ୍ତର ସବୁ କଣ ପିଲା କଣ ଅଛି ସବୁ ମନେ ଜୟପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଗୀତ କି ନାହିଁ ଏଟା, ମୁସାକେ ମାରରେ ନୁନା ଆସିଛି। ଆମକୁ ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ତ ବଡ ହେଇଛୁ ଆମେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ମଦ ଦୋକାନ ମିଶା କୋଉଠି ଥିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ସମ୍ମାନ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଥିବ। ସେ ବାଟେ ଆଇଲା ବେଳେ ଟେକ୍ସ ବାନ୍ଧିକିନା ଆସିବେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ କି? କହିବା ପାଇଁ ଗଦା ବିଷୟ ଅଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସମୀରଣର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ବଦଳେଇ ଦେଲ, ତୁମେ ଏକା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏକା ମସିହା। ବୁଝନ୍ତୁ, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲିଲା ବେଳେ ସମୀରଣୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମୀରଣୀୟ ରିଭାଇଭାଲ ଆସୁଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି এই ମେସେଜକୁ ଆମେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ନେବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାମରେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଦିନକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବି, ତୁମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି, ତୁମର ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଦେବି। ପ୍ରିୟମାନେ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ନାମାନ, କୋଉ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲେ ଠିକ ହେଲେ ନାହିଁ, ଭେଲୁର ଗଲେ ଠିକ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ହତାଶ ହେଇ ପଡିଲା ବେଳେ ଜଣେ କହୁଛି, ଯାଅ, କୋଉଠିକୁ ଯାଅ? ସମୀରଣକୁ ଯାଅ।
कोठी को जाओ, बागरा को जाओ, चर्च को जाओ, प्रभु को पाख को जाओ, से ठीक करदेवे। आज लोक जानी ना मात्र आमे जानिछु से सेमती कहीं होची। अनेक पागल मान छटपट होचंदी कि नहीं देखुची धांगड़ा लोक माने मिसा ड्रेस काढी देई किना उलग्न अवस्था रे बसचंदी के जण जदी तांकु धरि किना चर्च को धरि पळा आसबे पालक प्रचारक मुंड ऊपर हाथ रखी प्रार्थना करबे से माने भलो हेबे सुस्थता प्रभु करंती। आमे खाली गोटे पदक्षेप नेबा आमे ए वर्ष आमानकर फल फलिबा वर्ष मल्टीप्लाई हेबार वर्ष आमे एतिकी नहीं आमर चर्च बढ़ुची केमती आमर पिला मानकु गोटे कन्या आनला परे चर्च आमर चर्च ए वर्ष बढ़ला केमती बढ़ला नहीं आमर बाबू को कन्या आनबारु गोटे नुआ आत्मा आइले आ चर्च बढ़ुची केमती से मान विवाह हला परे पिला टकी हेले जन्म होछन सेमती चर्च बढ़बो। चर्च केमती बढ़बो आमे जणे जण को आमे आनबार अछि आमर घरे अनेक लोक अछंती एबे जे प्रभु को पाई नांती प्रभु को जानि नांती आमे मुख पिटे पदे आमे जदि कहिबा से माने यीशु को पाखु आसे आमर किछि काम नहीं आमे केवल एठी खेटे देले हेला आमे प्रभु तांकु कथा कहिबे सेही समय तांकर जीवन बदली जीवो ये सेंती कहले जे कहले सेठी जड़े कुओ मूल रे जणे भेटले यीशु लोक मान कोठी भेटुचंती कुओ मूल रे मार्केट प्लेस रे यीशु कोठी अछंती सब जगह अछंती आमे खाली लोकन कहिबार अछि कि प्रकार असुविधा ये माने आमर एटा दायित्व एटा मु रक्षा पाई गली भावंतु स्वर्ग रे गोटे पापी मन परिवर्तन कले कौन होची आनंद स्वर्ग रे सब बेले खुशी होची कि सब बेले दुख होची स्वर्ग रे सब बेले दुख गोटे दिन रे 1,60,000 लोक मरुचंती गोटे दिन रे सेठिरु 2% लोक आका यीशु को जानि थाउचंती और 98% लोक यीशु को जानि नथिले स्वर्ग खुशी होतबो कि आनंद होतबो दुख होतबो दुख ए लोक मरिगला मु भाबुथिली बागरार से भाई तार पड़िसा घर लोक यीशु को विषय कहबो बोली भाबुथिली से तुनी रही गला कहला नहीं से मरि किना नरक को जाउछि अरे नरक बेसी बढ़ुची ना स्वर्ग बेसी बढ़ुची नरक बड़ हे जाउछि प्रतिदिन लक्ष लक्ष लोक मरिकिना नरक को जाउछंती नरक उद्धार करबा सुसमाचार आम पाखरे अछि आमे मुख फिटाई यीशु को आमे कहिबा आमे यीशु को विषय कहिबा लोक माने पाइबे यीशु को विषय कहूनांती मात्र लंघी जीवी गिरिबन मरु पथे ओडिसा घर जाई पारुनांती ओडिसा घर लोक कहि पारुनांती मात्र लंघी जीवी गिरिबन पर्वत नाल ढेप गछ लता सब कहउथिबे स्वर्ग को अरे निचरा चप चप गीत तो सेमती गीत तो गाई दौछ किए अछि बोल कहले सीए अछि मुई नाही सीए अछि से जीवो मुई मोर काम किस मुई चर्च आसुथिबी जाउथिबी हमर स्टोरी देखो जे माने आसी मध्य टिके हमको दया हेउ नै कि बोझ लागु नै मु आपण मान कहउथिली दिने प्रभु को दास एम सामुएल विषय आपण कहउथिली मार्केट को जाइछंती दुई जन पास्टर जाइछंती मार्केट को गले से स्थान रे एम सामुएल कांदुछंती भे भे का आखिरु लुह पूरा झरी जाउछि से पालक या पचारुचंती परिबा किनबा पई पैसा नाही बोली कांदुछ से कहले पैसा नाही बोली कांदु नाही एते लोक यीशु को न जानी नरक आड़ को जाउचंती मु किछि करि पारु नाही बोली मोर दुख आ गया सेटा भाई मु कांदुछि टिके मिसा विश्वास लागु नाही कि हमर बागरार लोक केंदार लोक आमानकर कसमगुड़ार लोक मुसापुट लोक एक केंदार 18टा पंचायत लोक यीशु को न जानी नरक आड़ को जाउचंती आमो पाखरे सेटा अछि आम पाखे खाइबाटा अच्छी लोक भोकरे मरुचंती देवा पाई हमको कहीं पछ घुंचा माने आज
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଯାଉଛି, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଟିଂ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିନା ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ସବୁ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ଭିନ୍ନ। ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ଆମେ ଆଣିବା। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଯେତେ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ବର୍ଷ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ସେଇ ବର୍ଷ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଗସ୍ପେଲ ପ୍ରିଚିଂ, ସୋଲ ୱିନିଂ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ ଦଉଛୁ, କାରଣ ଆମର ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଆମର ଉପାସନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚ ଡିସାଇଡ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଫାଷ୍ଟିଂ করে ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା ଦରକାର। 4 ଥର ବାପ୍ତିସ୍ମ, 3 ମାସକୁ ଗୋଟେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲେ କେତେବେଳେ ହେବ? ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଆସିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏଇ ଦର୍ଶନ। ଆସୁଥିବୁ ବସୁଥିବୁ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକିନା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି ପଳେଇ ଯାଉଥିବୁ, ସେ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ। ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ଅଛି। ଦୁନିଆ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସମାଧାନ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ କଥା କହିବା ଲୋକମାନେ ବଦଳିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଇବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମୀରଣୀୟ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଜାତି, ଖରାପ ଜାତି। ସମୀରଣୀୟ ମାନେ କଣ? ଏମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଲଚର ଯେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବିଜାତି ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବାହା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ, ସେମାନେ ସମୀରଣୀୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଥିବା ଲୋକ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାର ସମୟ, ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରିବାକୁ ସମୟ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆଉ କୁହାଯିବ ଅଣ୍ଡରାବାୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଅଣ୍ଡରା ପଛେ ଧାଉଁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିନା ଭଲ ମନରେ ଯାଇକିନା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ରହିବାର ଅଛି। ମା ମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏଠି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଗଲେ ମୋର ମାମୁଁକୁ କହିବି, ମୋ ଦାଦାକୁ କହିବି, ମୋର ଭାଇକୁ କହିବି, ମୋର କଜନକୁ କହିବି, ମୋର ପଡିଶା ଘର ଲୋକକୁ କହିବି, ଆସ ଭଉଣୀ ଆସ। ମାନେ ନରକର କଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣା। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା, ପାଦରେ କଣ୍ଟା, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟା, ରାତି ସାରା ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଦାଢି ଉପଡା ଯାଇଛି, ପିଠି ଫଟାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚୋରକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଚୋର କ୍ରୁଶ ଉପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଏତେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚୋର କହୁଛି ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କେମିତି ବୋଝ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ସେ କେମିତି ଛଟପଟ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କି ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା, ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏ ଭଉଣୀକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବା, ଏ ଭାଇକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। এইটা রহিবার ଅଛି, ଆମ ଏଇ ବୋଝ ଆମକୁ ରହିବାର ଅଛି। ଯେମାନେ ଏ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କରୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲେ ଏବେ ତୁମ୍ଭ କଥା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ଆଗରେ ଆମେ ତୁମର କଥା, ଆମେ ଆଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ବାଇବଲ ପଢିନଥିଲୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇନଥିଲୁ, ତୁମେ କହିଲ ବୋଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆଉ ତୁମର କଥା ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଗଲୁ, ବାଇବଲ ପାଇଗଲୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଗଲୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲ କିଏ? ଆମେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏ ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ଏ ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲି ଯିବାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ ମା ତ ଏମିତି ନଥିଲେ, ଇଏ କେମିତି ହେଲେ? କେମିତି ହେଲ ନାନୀ? ହେଲିଲ, ସେମିତି ହେଲି, ହେଉ ହେଉ ତ ହେଇଗଲି। ଆରେ ହଁ ସେମିତି ଯୀଶୁ କଲେ ନା ମିଛ କଥା? ଏଇଟା ସତ କଥା କହୁଛୁ ନା ମିଛ କଥା କହୁଛୁ? ଆମେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଠିକରେ ବଦଳିଛୁ, ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛୁ, ଭଲରେ ଅଛୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିକରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କିଏ କଲେ? ହୋ ଯୀଶୁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମକୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। କି ଅବସ୍ଥା ଆମର ଥିଲା, এইটা ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯାଇଥିଲି ପୁଷ୍ପା 2 ଦେଖିଲି। ଆଜି ବେଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଷ୍ପା 2 ଦେଖିଛନ୍ତି, ଝୁକେଗା नहीं। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ମିଶା କିଏ କ୍ଷମା ମାଗା ମାଗେ, ଝୁକେଗା ଝୁକେଗା नहीं। ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଝୁକେंगे, ଯୀଶୁ ଆମର ଝୁକଲେ କି नहीं? ଝୁକେଗା नहीं।
आहरी सलमान खान फिल्म एक बार जो कमिटमेंट कर दिया किटा एडा माने प्रिय माने आमे प्रभुंकर लोक आम जीवन साक्ष्य अच्छी जो माने बाहर अच्छा से किसी साक्ष्य नहीं आम पाखे जीवन परिवर्तन साक्ष्य अच्छी बिल्डिंग सिना बांधी पार्लु नहीं जीवन तो बदली गला ना जीवन तो परिवर्तन हो गला को प्रकार थिला से साक्ष्य आज अन्य मान जीवन को परिवर्तन कर वाक्य ठारू साक्ष्य बहुत प्रभावशाली थाए से स्त्री लोग तो साक्ष्य देउछंती गाँ को गाँ समस्ते धाईकिना यीशु पाखु पळे आसले आसिकिना कहले ये तो मसीहा ये तो ख्रीष्ट आंकु तो आमे जानि नथिलु चिन्हलु गाँ को आनिकिना 2 दिन मीटिंग करूछंती मीटिंग कला परे छिड़ाई कहउछंती ए भौणीकर साक्ष्य सुनिकिना मु यीशु पाखु आसली मात्र एबे आउ से साक्ष्य बचवा दरकार नहीं मते मसीहा मिलगला हालेलुया ख्रीष्ट मिलगले मो पाई यथेष्ट प्रिय माने सेटा आमर पड़िसा घर लोक आज नरक आड़ को जाउछि आम सहित काम करुवा लोक आज नरक आड़ को जाउछि केते बेले आमे करिबा प्रिय माने एटा आम मान पई सुजोग एटा आम मान समय जे आमे 2026 आमे जणे जणे आत्मा मान को आमे स्वर्ग राज्य को नेबा हाँ बाइबल आम मान को कौन कहे पढ़िबा आमे दानिएल पुस्तक 3 अध्याय 12 अध्याय 3 पद पढ़ंतु दानिएल पुस्तक 12 अध्याय 3 पद ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करिबा पई जीवा प्रिय माने आउ जो माने मूर्ख नहीं जो माने ज्ञानवान आमे समस्ते ज्ञानवान अटू जो माने ज्ञानवान से माने आकाशर दीप्तिर तुल्य तुल्य बोले से माने आकाशर दीप्ति माने स्टार ओरिजिनल स्टार माने से माने तुल्य ओ जो माने अनेकों को धर्मर प्रति फेराई आनंदी जो माने अनेकों को अधर्मरु पापरु दुष्टतारु नरकरु जो माने स्वर्ग आड़ को फेराई आनंती से माने तारागणर तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे हालेलुया प्रिय माने स्वर्ग रे सेठी जो क्रिकेट स्टार फिल्म स्टार ए जो राजनीति स्टार रो फोटो नहीं स्वर्ग रे आमर फोटो अछि किए ये होचंदी आत्मा लाभ करी ये आत्मा जितवा लोक से लोक को मदुआ थिला ताकू फेरे आला जुआरी थिला ताकू फेरे आला से ड्रगिस्ट थिला ताकू फेरे आला से जो बलात्कार करबा लोक ताकू फेरे आला स्वर्ग रे आमको से पॉपुलर भाव रखा जाउची फोटो ने कार एटा नहीं ए माने स्वर्ग रो हीरो माने माने एही हीरो मान को पछरे गले गातरे पड़बू आमे मात्र आमे होचु से आकाश रो तारा तेजस्वी अनंत काल जाए परमेश्वर मान को अनुग्रह करंतु से मानकर जीवन शैली देखंतु की प्रकार जीवन शैली से माने जने जन को प्रभु को बाट को फेरे आउछंती एई व्यक्ति को विषय आप देखंतु की प्रकार भाव रे मार्क 5 अध्याय को आसंतु आपण माने मो सहित मार्क 5 अध्याय अवस्था देख ए लोक को की भूत लागिथिला बाहिनी भूत लागिछि कोठी रहउछि मसाणी रे रहउछि मसाणी रे हमरो जूम रे जने आज्ञा अछंती से मो मसाणी रे थिले से मार्क 5 अध्याय मु प्रचार कली सेतेबेले कहले से मु मध्य मसाणी रे थिली जो माने तंत्र मंत्र गुणी गारेडी करंती मसाणी रे रही लोक मानकर सेई छार मान को ऊपर पकई के थांती आज अनेक जन मसाणी रे थिबा अवस्था ए मध्य मसाणी रे रही छटपट होउतिला मरबा पई अपेक्षा रे थिला यीशु हमको ठीक कर देले यीशु हमको भलो कर देला परे ये कौन करूछंती देखंतु 21 पद यीशु नौकारे पार होई पुनर्बार अपर पारिक बाहुडी आसंते बहु संख्यक लोक ताहांक निकटरे एकत्र हेले मार्क 5 अध्याय नहीं हमरो पढंतु 19 पदरु टिके पढन 18 पदरु पढंतु परे से नौकारे चढ़ीबा समय रे जो लोकों को पूर्वर भूत लागिथिला से ताहांक संगरे रहिबा निमंते थरको थर विनती कला आज्ञा आपण आगा भल करिसंती आपण को छाड़ी जीवी नहीं आपण को सहित रहिबी थरे दुई थरको थर कहला प्रभु चर्च एका रहिबी मु प्रभु को लोक मान सहित रहिबी ता पछे कहले ठीक अछि तो काम कर कोन कहले से किंतु जिसु अनुमति न देई ताहाको कहिले
ତୁମ୍ଭର ଗୃହକୁ ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। କୋଉଠିକୁ ଯାଅ? ଘରେ ଯାଅ। ଘରେ ଯାଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ को କୁହ, ତୋ ପିଲାଟକି କୁହ, ଯୀଶୁ ତୁମକୁ କେମିତି ଠିକ କଲେ, ଯୀଶୁ ତୁମକୁ କେମିତି ବଦଳାଇଲେ। କିଏ ବଦଳାଇଲେ? ଆମକୁ ଯୀଶୁ ବଦଳାଇଲେ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସେ ବାହିନୀ ଭୂତକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ କିଏ କହିଲେ? ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ କରିଦେଲେ। ଆଗରେ କି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ପଥର ଧରି ନିଜର ହାତକୁ ମାରି ମାରିକିନା ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଭଲ କଲା ପରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କୋଉଠିକୁ ଯାଅ? ଘରକୁ ଯାଅ। ତୁମର ଘରେ ନିଆ ସେମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିନା ମୋର ବିଷୟରେ କୁହ। ମାନେ ସେ ଲୋକ କେମିତି କରୁଛି, ଘରକୁ ଯାଅ। ତୁମର ରିଲେଟିଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯେ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟା ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। କଣ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି? ଦୟା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉ, ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ। এই ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଗୁଡ଼ିକକୁ ମନେ ପଡେ। ଦୟା। ଦିନେ ଆମ ଜଣ ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଝିଅର ବର୍ଥଡେ, 400 ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ ମଟନ ଭୋଜି କରି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା, ଆମର ଘରେ ଆମିଲ ଝୋଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଆଜି 400 ଲୋକ ମଟନ ଭୋଜି କରିବାରେ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ପାରୁଛୁ। କିଏ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତରେ ଆମକୁ ଡାକୁ ନଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭୋଜି ଭାତରେ ଡାକି ପାରୁଛୁ। ଏଇଟା କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? କି ଅଭାବ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଦୟାକୁ ସେ କଣ କର, ଯାଅ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଦୟା ଦେଖାଇ ଯାଇଛି ସେଟା କୁହ। ସେ କଣ କଲେ? କାହାକୁ କୁହ ବୋଲେ? ଘରେ କୁହ, ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହ। ଏ ଲିଷ୍ଟ କଲେ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ବସିଲେ ଲିଷ୍ଟ କଲେ। ଓକେ, ସେ ଗାଁରେ ମୋର କାକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ମୋର ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ ମୋର ଶଳାଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦେକାପଲ୍ଲୀ ମାନେ 10ଟା ଗାଁ, 10ଟା ଗାଁର ଲିଷ୍ଟ କଲେ। ଏତେ ଦୟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ, କହିବି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଲିଷ୍ଟ କରି କରି ଯାଇକିନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ମାମୁଁ, ନମସ୍କାର। କିଏ ରେ? ଚିନି ପାରୁନ କି? ତୁମର ଭଣଜା। ଭଣଜା? ଓହୋ, ମାମୁଁ ଜାଣିଲ କି ନାହିଁ? ଚିନି ହଉନାହିଁ ରେ ତତେ, ତୋର ସ୍ୱର ମାତ୍ର ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, ମୁଇଁ ଏକା ସେ ରଞ୍ଜନ ବୋଲି କହୁଛି ସିଏ ହେଲା। ମୁଇଁ ରଞ୍ଜନ। ଓ ରଞ୍ଜନ କିରେ ତୁଇ? তুই কেମିତି ଭଲ ହେଲୁ? ସେଟା ତ କହିବାକୁ ଆସିଛି ମାମୁଁ। ମୁଇଁ କେମିତି ଭଲ ହେଲି ସେଟା କହିବାକୁ ଆସିଛି। କ ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ରେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ତୁ ଏରିକେ ଭଲ ହେବୁ ନାଇଁନି, ତୋତେ ଆମେ ଆହୁରି ଏମିତି ଦେଖିପାରିବୁ ନାଇଁନି। କେମିତି ଭଲ ହେଲୁ ରେ? କିଏ କଲା ରେ? କଣ କଲା? କହୁଛି ଯୀଶୁ ମତେ ଭଲ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ମତେ ଭଲ କଲେ। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି। କହିପାରିବା କି ନାହିଁ? ନାନୀ କାହିଁକି ଏମିତି ମଦ ପିଇକି ଘୁମୁଛୁ? ମୁଇଁ ମିଶା ମନ୍ଦେନ ଥିଲି। କଣ ଥିଲି? ମଦ ପିଇକିନା ଢୁଲିଥିଲି। ଦେଖ କେ ମୋର ଦେହ ସାରା ଗନ୍ଧି ଯାଉଥିଲା, ସେଟା କହିବାକୁ ଆସିଛି। তুই মিশা যিশু পাকে আ, তুই মিশা ভাল পড়বু। হালেলুয়া। এটি কইপারবু নাই কি আমি? হ্যাঁ, বন্ধ প্রকার থিব। মানে এইটা সে লিস্ট করি সব গাঁ গাঁ বুলি তাଙ୍କ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁକୁ କହୁଛି। ଦେଖାଗଲା ଯେ ତହିଁ ପଢ 20 ପଦ। ତହିଁରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯେ କର୍ମ କରିଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଯାକ ଘାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ସୁସ୍ଥ କଲେ। କେମିତି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିନା ବୁଲୁଥିଲେ, ପିନ୍ଧେଇଲେ। କେମିତି ମନ ଖରାପ ଥିଲା, ମନକୁ ଠିକ କରିଦେଲେ। କେମିତି ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଏଟା ଯାଇକିନା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତି ଯୀଶୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଜଣକୁ କୁହ, ଜଣକୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି। ଏଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଟା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ମୁଁ ଯଦି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନ କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ କହେ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ ନାହିଁ।
सुसमाचार समाधि थिबा लोकन को घर को पठे दिए सुसमाचार और व्यभिचारिणी स्त्री को सुसमाचार प्रचार काणी कर दिए सुसमाचार जोक्ष पर लांच नेवा लोक को बदलाइना दानवीर कर दिए एटा सुसमाचार शक्ति सुसमाचार पाई लज्जाबोध करबा 2026 आम पाई साक्षी हेबार वर्ष आत्मा लाभ करिवार वर्ष आमान को चर्च को मल्टीप्लाई करिवार वर्ष आमे केवल चर्च आसुतबु जाउतबु नुहे डिसाइड प्रभु नेक्स्ट टाइम चर्च आइला बेले मोर जन भाई को धरी आसबी मोर जन भौणी को धरी आसबी मोर अमुक को धरी आसबी सेटा हमर प्लान रहिबार अछि यीशु को बिना लोक माने अनंत काल नरक आड़ को पळै जाउछंती सेति भाई यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग छाड़ी धरा पृष्ठ को पळै आसे आम पाखरे सही स्वर्ग को नेबार लाइसेंस को से देइछंती एटा आमान को पाई गोटे अपॉर्चुनिटी तहिरे से चली जाई यीशु ताहा निमंते जे जे कर्म करिथिले सही सब देकापोली रे घोषणा करबाकू लागिला सेथिरे समस्त चमत्कृत ओ हालेलुया की सुंदर कथा प्रिय माने देकापोली रो सब स्थान रे जाई किना से घोषणा कले काहे कि जीवन रे साक्ष्य अछि आम जीवन रे से साक्ष्य अछि कि अछि मु जोठी मध्य गले मोर साक्ष्य प्रथमे कहे कहीं पाउल जोठी जाउथिले प्रथमे तार साक्ष्य कहउथिले मु मंडली ताड़नाकारी हत्याकारी थिली मु आतंकवादी थिली यीशु मते परिवर्तन कले आज आमे कहिबार छी मु एमती थिली मु सेमती थिली मते प्रभु बदलाइले बाइबल रु कु पद पर्वकारी पढेबा दरकार नै खाली निजर साक्ष्य काहे कि तुमे सेमती अछो यीशु को पाक पळे आसो यीशु तुमको भलो कर देबे आछि आमे साक्ष्य